भाजपा के दो विधायक सुदीप रॉय बर्मन और आशीष साहा ने सोमवार सुबह इस्तीफा दे दिया। सोमवार सुबह भाजपा के दो विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती को अपना इस्तीफा सौंपा। अध्यक्ष ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। दो विधायकों ने बीजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया। पिछले 2 साल से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुदीप रॉय बर्मन और आशीष साहा ने लोगों के लिए पार्टी के काम को लेकर कई शिकायतें की हैं। तब से भाजपा ने सुदीप रॉय बर्मन को मंत्री पद से हटा दिया था और तब से वे राज्य सरकार के विभिन्न अनैतिक कृत्यों की आलोचना करते आ रहे हैं। इससे भाजपा के भीतर दरार आ गई थी। एक समय पर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के अनुसार सुदीप रॉय बर्मन को मंत्री पद फिर से दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। अंत में विधायकों ने अगरतला से धर्मनगर और धर्मनगर से साबरूम तक विभिन्न स्थानों पर अपने दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बारे में जानकारी ली। अंततः 2 फरवरी को अगरतला के विधायक आवास पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया कि वे विधायक पद से इस्तीफा देंगे और ऐसा ही राज्य के राजनीतिक दल के 2 विधायकों ने किया। सुबह 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती के पास दोनों विधायकों ने अपना त्याग पत्र सौंपा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और इस्तीफा देने वाले विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने मीडिया को बताया कि बीजेपी के 2 विधायक सुदीप रॉय बर्मन और आशीष साहा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके आसपास के लोगों का दुख और दुर्दशा अब और बर्दाश्त नहीं किया जाता। राज्य का लोकतंत्र खतरे में है। प्रदेश में तानाशाही चल रही है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वे खुद निराशा की बात करते हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी और एक मुखिया जो चाहे कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में मुख्य विपक्षी दल विभिन्न कारणों से लोगों के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि ये निर्णय लोगों की ओर से लोगों के लिए काम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 10 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी फैसला होगा उन्हें जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अपनी नई दिल्ली यात्रा के बारे में आशीष साहा ने कहा कि वे आज दिल्ली अगला कदम क्या होगा इसे जानने के लिए ही जा रहे हैं। I have just received their resignation letter. আমি এটা পেয়েছি এবং রিসিভ করেছি, but I have not taken the decision. I have not accepted till I will examine the system 364 of business of conduct rules. আমরা এটার প্রস এন্ড কনস দেখব এবং দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্ত নেব। স্যার, আজকে তারা রেজিগনেশন দিয়েছেন এবং রেজিগনেশন দেওয়ার পর তারা দল থেকেও রেজিগনেশন দিয়েছেন এবং এখানে এসে বিধানসভার বিধায়ক পদ থেকে একেবারেই ইস্তফা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আপনি বলেছেন সবটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর আপনি জানাবেন। এই মুহূর্তে বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে কিভাবে দেখছেন বিধানসভা থেকে 2 জন বিধায়ক কিভাবে পদত্যাগ করছেন? আমাদের কাছে তো এটা কখনোই ভালো লাগে না, আর ওদের সঙ্গে তো একসঙ্গে আমরা 2018-তে সবাই লড়াই করেছি একটা কমন কজে এবং সহকর্মী বা সতীর্থ হিসেবে একসঙ্গে অ্যাসেম্বলিতে ছিলাম। So naturally, with a heavy heart, I have received their resignation letter, and as early as possible, I'll accept this. কজন বিধায়ক ছিল ওদের নাম? ওরা 2 জন এসেছিলেন আজকে, সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিস সাহা। আচ্ছা, কি প্রসেস রয়েছে এবং কবে নাগাদ তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব? I will ask my secretariat and secretary to examine the matter, and আমি একটু পরে আপনারা চলে গেলে আমি ওনার সঙ্গে ডিসকাশনে বসবো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি সিস্টেম অনুযায়ী এটা করব। মানুষের চাহিদাটাকে পূরণ করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং পরিবর্তন হওয়ার জন্য আমাদেরকে মানুষ এক প্রকার বলার জন্য জোর করে নিয়ে গেছিল। পরিবর্তন হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে লক্ষ্য নিয়ে আমাদের পরিবর্তন এই রাজ্যে তার ঢালের কাছেও নেই, বরঞ্চ দিনকে দিন মানুষ আজকে অপমানিত। সবাই তো কিছু চায় না, একটু গণতান্ত্রিক নিঃশ্বাস বাতাবরণে কায়েম থাকবে রাজ্যে, মানুষ একটু খোলামেলা আলোচনা করতে পারবে। বাকরুদ্ধ সংবাদের শিরোনাম, আপনারা তো চতুর্থ স্তম্ভ গণতন্ত্র রক্ষা করা, আপনাদের সংবাদের শিরোনাম কি হবে তা ধার্য করে দেওয়া হয়। বহিরাজ্যের একজন ওএসডির মাধ্যমে এই নিউজ করতে হবে, এই কটা ফটো যেতে হবে, কেউ উসকা নিউজ গয়া। যদি কেউ চালাতে দুঃসাহস করে লাইন কেটে দেওয়া হয়, টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
পত্রিকার মালিককে ডেকে হুমকি দেওয়া হয়, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, গাড়ি আগুন লাগিয়ে দেওয়া, পত্রিকা ভাঙচুর করা হয়। এই জিনিস আর বরদাস্ত করার মতো আমাদের আর অনেক ধৈর্য ধরেছি, আমরা অনেক ধৈর্য ধরেছি, শুধরাবে, কিন্তু না, দেখতে দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো। কাজে এ রাজ্যের, আপনারা তো এ রাজ্যের মানুষ না, আপনাদের স্বার্থে বলুন, এ রাজ্যের মানুষের স্বার্থে বলুন, সমস্ত অংশের মানুষের স্বার্থে আমরা আজকে এই কাজটুকু করলাম। এখন খুব হালকা মনে হচ্ছে। দায়িত্ব মানুষের জন্য আরো দায়িত্ব বেরোবার, মানুষকে নিয়ে আগামী দিন লড়াই সংগ্রামে দেখা হবে ওদের সাথে। আচ্ছা, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কি দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বের সাথে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? আমরা জানিয়ে দিয়েছি। আপনারা যে বিজেপি দলে আজকে ইস্তফার কাগজ দিয়েছেন, আজকে যেমন এখানে রিসিভ হয়েছে, সেখানে কি কোনো ধরনের এরকম রিসিভ হয়েছে? অ্যাবসলিউটলি, আমরা আমাদের লোক মারফতে বিজেপি পার্টি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন জানি না, বিজেপি পার্টি অফিসে আমরা বলেছি যদি কেউ না থাকে অবশ্যই অপেক্ষা করো, লোক আসলে এর মধ্যে রিসিভ করে তোমরা নিয়ে আসবে।